Assalamualaikum and good day everyone. So hari ini kita akan masuk topik Amine chapter 11. So in this topic here, it is divided into 4 subtopic. So the first one adalah introduction. Kita lebih kepada tengok naming, common names and also the classification. And then kita ada 11.2 which is on the physical properties. Kita akan tengok in terms of solubility and also boiling point. And then we have 11.3 which is on the preparation. And 11.4 adalah lebih kepada the chemical properties. Okay. So this video, it will covers the introduction part. So by the end of this session, you should be able to give the name of the aliphatic and also aromatic amine, and then you should be able to give the common name of some of the amines, and also kita akan tengok classification dia sekali. Okay, so introduction. Okay, so amine is basically the derivatives of ammonia. So dia adik-beradik dengan ammonia. So ammonia NH3. So amine kita ubah salah satu daripada H20 jadi alkyl group and so on. Okay, so sama juga macam alkohol dengan ether, there are organic derivatives of water. Okay, so like ammonia, okay, amine pun dia ada juga lone pair dekat bahagian N. Okay, so dia ada satu lone pair kat atas ni. Okay, disebabkan lone pair tu tadi menjadikan amine ni adalah very reactive, menjadikan dia sebagai polar molecule, and also at the same time dia akan jadi basic and dia akan jadi nucleophile. Okay, because dia ada lone pair dekat situ, so dia kaya dengan elektron lah, so dia akan act sebagai nucleophilic dan okay. So classification of amine. So amine, they are classified into 3 classes, which is primary, secondary and tertiary, depending on how many carbons atom are attached to the N. Okay, I think by now you should know that if there's one carbon atom attached kepada something, meaning that that one akan jadi a primary and so on. Okay, so untuk primary amine meaning kita akan ada satu alkyl group attached dengan dia, so lagi dua tu akan jadi hydrogen lah. Okay, and then kalau kita punya secondary pula meaning ada 2 alkyl groups attached to the nitrogen. Specifically fokus kita adalah the nitrogen. Okay, and tertiary amine pula kita akan tengok ada 3 alkyl group attached to it. Therefore untuk tertiary amine there's no H at all dekat dia. Okay, so for example kita ada methyl amine dekat sini. So as you can see, dia ada satu alkyl group, 2 lagi adalah hydrogen yang attached kepada nitrogen. And kalau yang ni pula dimethylamine, kita ada 2 alkyl group attached to the nitrogen. And we have trimethylamine whereby all 3 atoms yang connected to the nitrogen adalah alkyl group. Okay, therefore dia akan jadi tertiary. Okay, so sebetulnya yang ni kamu buat sendiri classification of this amine, tapi it's okay, kita just terus tengok aja jawapan yang ada kat sini. So all of this compound here, ketiga-tiganya adalah considered sebagai aliphatic amine because there's no benzene ring attached to it. Okay, and then the first one adalah primary because I think the simplest one to see whether it is actually primary, secondary, tertiary, mungkin boleh tengok number of hydrogen tu macam lagi senang kot. Okay, so kalau number of hydrogen dia ada 2, bermaksud ada satu lah alkyl group attached dengan dia, so primary. Okay, because nitrogen ada 3 benda attached dengan dia kan. So kalau kita tengok, oh nitrogen ni ada satu je hydrogen attached dengan dia, bermaksud lagi 2 tu adalah alkyl group, menjadikan dia sebagai secondary. And bila kita tengok, oh tak ada langsung hydrogen, bermaksud ketiga-tiga benda yang attached dengan nitrogen tu adalah alkyl group, therefore dia akan jadi tertiary. Okay, so this one tertiary, primary, secondary untuk aliphatic amine. And then kalau kita ada nitrogen yang attached directly to the benzene ring, itu considered sebagai aromatic amine. Okay, so basically kalau parent name dia adalah aniline lah sebenarnya. Okay, tapi depending on kita still boleh classifykan aniline ni, so depending on berapa banyak alkyl group juga yang attached to the N itself. Okay, so if there's only benzene ring, therefore it is a primary aromatic compound amine. Okay, tapi if selain daripada benzene ring ada lagi alkyl group satu lagi, bermaksud dia akan jadi secondary. And selain daripada benzene ring, kalau ada lagi 2 alkyl group yang attached dengan dia, therefore dia akan jadi tertiary aromatic amine. Okay, so untuk primary amine, so kita nak tengok naming sekarang ni. Okay, based on the IUPAC system. Okay, so primary amine they are named in several ways depending on their structure. So kalau IUPAC nomenclature, primary amine is generally named as alkan amine. Okay, so alkan amine. Kalau untuk yang aromatic pula, yang primary dia kita panggil sebagai aniline. Okay, and then kalau common name pula, so this common name diterima juga dalam kita punya IUPAC system. Okay, so sama ada kita panggil dia sebagai alkyl amine. So as you can see, alkan ni instead of letak alkan, dia guna alkyl pun boleh juga. Okay, tapi amine dekat sini kamu tak payah
mention berapa banyak karbon panjang ke apa macam tu. Tak apa, nanti Miss explain further on this. Okay, ataupun kita boleh jadikan dia aryl amine kalau kita ada benzene ring lah attach dengan dia. Okay, so the alkyl chain is numbered from the end that is nearest to the NH2. So macam biasa, parent chain kita kena cari the longest carbon chain. Okay, and then kena make sure ada nitrogen group lah, kena make sure ada amino group attached kepada kita punya longest carbon chain. Lepas tu kena bagi tahu position of the amino group dekat mana lah. Okay, kalau sebenarnya kalau dah start ada 3 carbon onwards, so position of the amino group boleh jadi kat nombor 1, nombor 2, so you have to give the position dah, and then nak kena take note lah which one akan jadi carbon number 1 supaya senang kita nak bagi nama nanti. And keep in your mind, amino ni kita kena cari yang the nearest to N, that N akan jadi carbon number 1 lah. Okay, I mean like carbon chain, the N that is nearest to the amino group, that one will be the carbon number 1. Okay, right, so now kita nak tengok naming untuk primary amine. Okay, so as you can see, Miss ada letak juga column untuk common name. So untuk in the first structure here, which is amine with 1 carbon. Okay, so whereby untuk uni class, bila kita tengok common name ni dia guna kataan belakang amine je. Okay, and then dia akan guna alkyl group dekat bahagian depan. Depends on the alkyl group apa yang attach kepada kita punya amino group tu nanti. Okay, so as you can see, yang alkyl group yang attach kepada amine ni adalah methyl, so itu nama dia dipanggil sebagai methyl amine. Okay, and then yang ni pula kita ada ethyl yang attach kepada N, therefore dia panggil sebagai ethyl amine. Okay, yang ni pula adalah propyl. So kenapa ada N ni? N ni merujuk kepada straight chain propane. Bermaksud kita ada 3 carbon, so 3 carbon propyl kan. Lepas tu dia tak ada branch, so dia dipanggil sebagai N-propyl. Okay, so N-propyl amine. Meanwhile ini pun ada 3 carbon juga, 1, 2, 3. Okay, tapi ini 3 carbon ni propyl juga, tapi 3 carbon ni yang ada branch punya, yang membentuk iso. So sebab tu nama ini adalah isopropyl amine. So basically untuk yang ni N dia attach kepada carbon yang hujung sekali, tapi kalau NH2 untuk yang ni pula N dia attach kepada carbon yang tengah-tengah punya daripada 3 carbon tu tadi. Okay, and then untuk yang kita punya yang keempat ni pula, yang kelima ada 2 amine group. Okay, jadi dia jadi diamino lah. Okay, so untuk yang ni kita akan ambil kita punya parent kita ambil yang alkane tu sebagai parent, so dia dipanggil sebagai ethane sebab ada 2 carbon, and then disebabkan ada 2 amino group yang attach kepada dia, so kita panggil sebagai diamino ethane. Okay, so yang ni dia tak bagi numbering untuk kita punya untuk kita punya position of amino group tu sebab ada 2 je carbon lah, so dia tak letak pun kat mana. Okay, tapi if you want to write down pun tak ada masalah 1, 2, because there is a possibility untuk NH2 ni berada dekat carbon yang sama sebenarnya kan. Okay, so dia boleh jadi 1,1 diaminoethane. Okay, and then yang ni pula, so kita akan ambil, Miss lupa nak letak NH2 sebenarnya kat sini. Okay, so sini sebenarnya ada NH2. Okay, and then since ada cyclopentane yang attach kepada that NH2, so dia dipanggil sebagai cyclopentyl amine. So these are some of the common names yang kamu kena take note lah. Okay, and then now kita nak tengok IUPAC system dia. So IUPAC system dia nama dia akan jadi alkan amine. Alkan amine. So kalau ada 1 je carbon, meaning nama dia adalah methanamine. Kalau ada 2 carbon, nama dia adalah ethanamine. So kalau ada 3 carbon pula, nama dia adalah propanamine. Tapi bila dah ada 3 carbon, so there is a possibility that the amino group attached kepada carbon number 1 or carbon number 2. In this case, dia adalah 1-propanamine. So untuk yang isopropyl amine ni, nama dia adalah 2-propanamine. Okay, and then yang bawah ni pula, kita panggil ini sebagai 1,2 ethan. So ethan ni perlu full. Okay, diamine. Okay, sebab diamine tu merujuk kepada ada 2 amine group lah, amino group. Okay, and then last kali pula kita ada cyclopentyl amine ni. So cyclopentyl amine ni nama dia adalah cyclopentanamine dan
Okay, so ini untuk yang primary amine. Okay, now next one pula, kalau kita tengok ada multiple functional groups are present and the amine group does not take the priority, so it is named as an amino sebagai substituent. Dan so priority untuk kita punya amino group, dia berada di bawah carbonyl group. Okay, so kita ada carboxyl atas sekali, followed by carbonyl. Itu pun carbonyl aldehyde paling lagi tinggi daripada keton. Okay, lepas tu followed by amine, followed by alcohol, and then baru amine if I'm mistaken. Okay, so kena take note jugalah bila amine akan jadi substituent. Dan tapi this is only the case bila kamu tengok ada more than one functional group dalam satu compound yang sama. Okay, so in this case untuk nama yang pertama ni, so again kita akan cari carbon longest chain. So longest chain kat sini and highest priority kita adalah this one, therefore kita punya amino group akan jadi substituent. Dan so kalau kita try namakan untuk kita punya parent chain ni 1, 2, 3, 4, 5, so this is 2 pentanone. So amino kita berada dekat carbon number 5, so nama dia adalah 5-amino dash 2 pentanone. Okay, meanwhile yang nombor 2 ni pula, nombor 2 ni priority lagi tinggi diberi kepada kita punya COOH obviously. Okay, so COOH ni, so dia attach kepada, so yang ni ada invisible bracket yang kamu tak nampak. Okay, so COOH ni attach kepada lagi 2 carbon dekat sini, bermaksud nama parent untuk yang ni adalah propanoic acid. So kita punya amino tu attach kepada carbon number 2, so 2-amino propanoic acid. So this is actually amino acid sebenarnya. Okay, and then yang ketiga pula kita ada so okay, again tengok priority. So adakah priority kita sekarang aniline ataupun benzoic acid? Okay, so higher priority adalah diberi kepada kita punya COOH. Okay, therefore untuk yang ni nama dia adalah 1, 2, 3, 4 3-amino aniline. Dan aniline pula, benzoic acid. Kalau tak nak guna 3, you can always use M untuk merujuk kepada meta, sebab ada 2 je substituent kan, so you can use ortho meta para, depends on the position of the substituent. So you can also name this as M-amino benzoic acid. Right, so let's go into a secondary amine. So secondary amine masih lagi konsep yang sama kelas. We try to look for the longest chain that gives the parent's name. Tapi as you know that bila secondary amine ada 2 alkyl group, so look for the alkyl group that which is a longer one. Okay, so yang lagi panjang tu itu yang akan jadi parent. Dan okay, meanwhile yang satu lagi alkyl group tu, what happened to it, dan dia akan jadi substituent. Dan okay, jadi untuk secondary aliphatic amine dia akan jadi N-alkyl alkanamine. And then kalau untuk secondary aromatic amine dia jadi N-alkyl aniline. So let's have a look at the examples. Okay, so ada yang ada common name, ada yang tak ada common name. So untuk yang the first three tu sebab kamu perlu tahu common name yang daripada 1 carbon up to 5 carbon sejak. Okay, so kita just focus on the first three saja. So the first three ni dipanggil sebagai dimethylamine. That is because dekat nitrogen kita ni ada 2 methyl group attached dengan dia, sebab tu dia dipanggil dimethylamine. Okay, dan yang kedua pula kita ada ethyl methylamine. Kenapa? Sebab dia ada methyl yang attached dengan N, dan at the same time this N dia ada ethyl attached dengan dia. So sebab tu ethyl methylamine. Bolehkah nama dia jadi methyl ethylamine? No, kita still follow the alphabetical order. So E comes first before M. So ethyl methylamine. Okay, and then untuk yang bawah ni pula dia dipanggil diethyl lah, sebab ada 2 ethyl group yang attached kepada N. Okay, so what would be the IUPAC system name then? So longest chain, so sis ni dua-dua methyl, so either way is fine. Kamu nak ambil alkyl group sebelah kiri, alkyl group sebelah kanan, mana-mana aja. Okay, tapi untuk yang kedua ni pula, so ethyl adalah lagi panjang. Okay, so yang bahagian ni akan jadi parent, so the CH3 akan jadi substituent. And yang ketiga ni it doesn't matter. Okay, sebab dua-dua ethyl. Okay, and then what about yang keempat ni? So yang keempat ni I think is quite obvious. Okay, you have 2 alkyl group, satu CH3, satu lagi yang panjang ke atas ni. So obviously the one yang dekat atas ni akan jadi the parent chain. Dan okay,
make sure dia ada N yang attach dengan dia. Okay, so what about yang last kali? Yang last kali pula, so again kita ada dua alkyl group. So satu kat sini, satu lagi yang besar kat tepi ni. Okay, tapi you still have to look for the longest chain. Be careful, longest chain is always from one end to another end. Okay, so yes, this C here yang attached kepada N, tapi this C here is not yet dekat hujung kelas. So kamu kena cari hujung dia. So kita ada 3 hujung kat sini, 1, 2, 3. Okay, so cari longest chain yang ada nitrogen yang attach dengan dia. So you either can go this way or you can go ke bawah macam ni, doesn't matter. Okay, tak boleh yang this end here nak pergi ke end ini, tak boleh lah. Satu, ada 3 je carbon, and satu lagi tak ada nitrogen yang attach dengan dia. Okay, so longest chain untuk yang ni pula adalah macam ni. Okay, so let's go into naming. So yang atas kali ni, nama parent dia adalah methanamine. So what happened to the other substituent? Substituent tu attach dengan apa? Dia attach dengan N kan? So that's why kita kena letak N, methyl methanamine. Okay, and then yang kedua tu pula longest chain dia adalah ethanamine. So we have another alkyl group which is methyl, whereby methyl tu attach kepada N, so dia panggil sebagai N methyl ethanamine. Okay, and then kalau yang ketiga ni pula adalah N ethyl ethanamine. Okay, so yang keempat ni pula. Yang keempat ni longest chain ada 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So 5 carbon meaning pentanamine. Pentanamine, tapi kamu kena bagi tahu position of the nitrogen, sebab bila dah ada 5 ada possibility untuk the amine group attach pada carbon number 1, 2 and 3. Okay, therefore nombor 3 dan 3 pentanamine. So methyl pula attach kepada N, so nama dia adalah N methyl 3 pentanamine. Okay, and last kali longest chain butanamine. Okay, whereby the amine group attach kepada carbon number 2. Lepas tu, okay, be careful, ada 2 alkyl group class, tapi this alkyl group satu attach dengan N, satu lagi attach kepada carbon number 3, and both alkyl group adalah methyl. Okay, jadi kalau macam tu, now in terms of numbering, so usually kita ikut order lah kan, kalau 1, 3 ke 2, 2 ke 2, 3 and so on. So ini kita ada N dengan number 3. So siapa yang kita nak tulis dulu? Kita tulis N dulu. Okay, tulis huruf dulu N, and then baru 3, and then dimethyl. Oh gosh, ada dash lagi kat situ. Okay, N3 dash dimethyl dash 2 dash butanamine. Okay, so we're done with the secondary. So let's go to tertiary. So tertiary again, sekali lagi, we look for the longest alkyl group to be the parent name. Well, lagi 2 alkyl group yang pendek tu akan jadi just a side chain, dan dia akan jadi substituent. Okay, so mari kita terus tengok lah. Okay, so first example, common name dia adalah trimethylamine. Okay, sebab dia ada 3 methyl group yang attach dengan dia. Lepas tu kita ada juga yang kedua, kita ada 3 benda juga. So ada 2 methyl, ada 1 ethyl. So nama dia akan jadi ethyl dimethyl amine. Okay, walaupun dimethyl ada di, tapi kita tak tengok the D1. Okay, so kita ambil ethyl methyl sahaja. So ethyl dimethyl amine. Okay, and then yang ketiga kita ada diethyl methyl amine. Kenapa diethyl methyl amine? Because ada ethyl dengan methyl kat bawah ni. So nama dia jadi diethyl methyl amine. So yang bawah sekali tu tak perlu sebab panjang sangat, so kita tak perlu tengok yang tu. Okay, so dah impact system name dan so since semua ni adalah methyl, so longest carbon chain yang kita ada 1 je. Therefore nama parent dia akan jadi methanamine. Okay, so lagi 2 methyl group tu macam mana? So attach kepada N kan, so dia jadi N dimethyl, dan N dimethyl methanamine. Okay, meanwhile yang kedua tu pula paling panjang 2 carbon, so ethanamine. Lagi 2 tu adalah methyl kan, so again sekali lagi dia akan jadi N sepatutnya N, dimethyl ethanamine. And then yang ketiga pula kita ada paling panjang ethanamine, tapi kita ada 2 alkyl group yang berbeza kat sini. Satu adalah methyl, satu lagi adalah ethyl. Okay, so again ethyl comes first, so kita akan tulis N ethyl, and then dash N dash lagi methyl
ethanamine. Okay, and last kali ni, so yang ni obviously yang ni akan jadi parent chain. Okay, yang ni akan jadi substituent. Ethyl dengan methyl ni jadi substituent. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8. So octanamine dan. So yang mana nearest carbon, nearest end? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So okay, this will be carbon number 1 dan. Okay, so nama parentnya ni adalah 4-octanamine dan 4-octanamine. Okay, 4-octanamine. Okay, and then kita ada ethyl dengan methyl tu tadi. So ethyl dulu nak kena tulis. So N-ethyl and methyl dash 4-octanamine dan. Okay, so very simple untuk naming yang ni. Okay, alright, so now class, let's have a look dekat aromatic amine. Okay, so aromatic amine, nama parent chain dia akan dipanggil sebagai aniline. So kalau untuk ini very simple lah, yang ni aniline sebab kita cuma ada benzene ring saja yang attach kepada N. Okay, tapi sekarang ni kita nak tengok benda-benda lain juga. Okay, so kalau yang ni sebenarnya kita dah pernah belajar dalam topik 6. So yang ni antara priority antara amino dengan methyl group. So kita bagi priority kepada amino group. Okay, so kalau nak bagi priority dekat sebab after all amino has a higher priority daripada alkyl group, so bagi priority kat situ. Okay, so yang ni akan jadi 1, 2, 3, 4. So ini akan jadi 4 methyl aniline dan, ataupun 4 adalah para kan, 4 para methyl aniline. Okay, and then yang yang kedua sebelah kanan ni, so I think yang tu kamu pernah dengar Miss cakap, dia shape dia reminds me of kura-kura. So untuk yang ni nama dia adalah 2,4,6 tribromo aniline. Okay, and then untuk yang ni pula, okay, so yang ni adalah apa kelas dia? Okay, so kita kena tengok nitrogen tu dia tak ada H langsung kan, maksud semua alkyl group. So ini adalah tertiary aromatic amine. Okay, so untuk ini again benar sama, kita cari something that is the biggest one sebagai parent. So obviously yang ni parent dia akan jadi the aniline part dan. Okay, so benzene ring with N itu adalah aniline, bermaksud yang lagi dua ni akan jadi substituent dan. So yang attach kepada N, so N ethyl and methyl aniline. Settle. Okay, so ini nama untuk compound ni. Alright, okay, so now you try it on your own. So try this 1.0. So give the IUPAC names of the following structures and also please classify them whether they are primary, secondary or tertiary amine. Okay, bye.